कुछ दिन पहले ही बर्लिन की एक ट्राम स्टेशन पर एहतजाज किया जाता है। तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह हम हैं, खुद को कैनान ग्रुप कहते थे, कि इसी तरह हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल एक्ट था। ये एहतजाज कर रहे थे। ये डॉग्स की तरह खुद को आइडेंटिफाई करते थे कि जिस तरह डॉग्स होते हैं उनकी तरह बार्किंग करते थे कि अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कर सके। और इनका बेसिक डिमांड ये था, पॉलिटिकल डिमांड ये था कि हमें जिस तरह हम हैं इसी तरह हमारी आइडेंटिटी को रिकग्निशन की ज़रूरत है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इस तरह पहले भी बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं सोशल मीडिया की वजह से, या पर्टिकुलरली ट्विटर की वजह से, जो कि ये इस्तेमाल करते हैं और अपनी अपनी आइडेंटिटी के लोग जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ढूंढते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। लेकिन इनको असल में पप कम्युनिटी कहा जाता है। वो कम्युनिटी जो को खुद को पप्पी जो है इस या डॉग्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इस कम्युनिटी का या इस तरह के लोग, इस कम्युनिटी का बुनियाद जो है BDSM पर, ये जो टर्म यूज़ किया जाता है, बॉन्डेज एंड डिसिप्लिन, डोमिनेशन एंड सबमिशन, इसके साथ सेटिज्म और मोसाचिज्म। इसके साथ ये है कि पिछले दिनों, तकरीबन 2017 की बात है या इससे भी पहले या इसके बाद की, एक डॉक्यूमेंट्री जो है द सीक्रेट लाइफ ऑफ ह्यूमन पप्स, ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये रिलीज़ की जाती है। और इस डॉक्यूमेंट्री में भी ये दिखाया जाता है कि किस तरह ह्यूमंस जो है वो पपी बनते हैं या डॉग्स बनते हैं और ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं। हिस्टोरिकली दो एकेडमिक स्टडीज़ जो है इस चीज़ के ऊपर जो हो चुकी हैं। एक सोशो कल्चरल अप्रोच की बुनियाद पर इनको स्टडी किया गया है, और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस की गई है। लेकिन सबसे पहले जो लियाम विग्नल जो है वो 2016 में 2016 में स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि मेजॉरिटी, ये ज़्यादातर लोग जो है ये गए थे या बायसेक्सुअल मेन थे। और वो ये समझते हैं, इस तरह की वो डिफिनीशन देते हैं कि पप कम्युनिटी या पप प्ले जो है ये इट इज़ किंग की मोस्टली सेक्सुअल वेयर ह्यूमन परफॉर्म एन एनिमल रोल प्ले दैट मिमिक्स यंग डॉग्स। वो कहते हैं कि ये इस तरह की किंकी है, या हम कह सकते हैं कि वो सेक्सुअल बिहेवियर, वो सेक्सुअल प्रोसेस या वो सेक्सुअल बिहेवियर जो कि नॉर्मली एबनॉर्मल समझा जाता है, एबनॉर्मल तरीके से सेक्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये सारी चीज़ें करना, इसको किंकी कहते हैं। और ये भी पहली बार नहीं है कि इस तरह लोग करते हैं। और ये लोग जो है असल की खुद को डॉग्स जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं, या यंग डॉग्स या पपी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये लोग इस तरह करते हैं कि ये लेकिंग करते हैं, बार्किंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, स्क्रेचिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ों से इनको ये सेटिस्फैक्शन लेते हैं। और इसके साथ ये है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जिस तरह BDSM में कहा जाता है कि आप बॉन्डेज हो, आप एक डिसिप्लिन में रहते हैं, आप एक डोमिनेशन में रहते हैं, आप एक सबमिसिव रोल प्ले करते हैं। कोई इस तरह होता है जो कि डोमिनेंट रोल प्ले करता है। सैडिज्म का कि आपकी किसी की अजियत से, किसी के पैन से, किसी के दर्द से कोई भी जो है वो, या वो खुद मज़ा लेता है या लेती हैं, या दूसरे जो है वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि सबमिसिव रोल जो है उनको दिया जाता है। लेकिन वो वेगनल कहते हैं कि इसके टू मेन काउजेस हैं, एक सोशल है और एक सेक्सुअल है। सेक्सुअल ये है कि ये वो लोग होते हैं जो कि सबमिसिव रोल से सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं। ये सेक्सुअल मतलब जिस तरह वो करते हैं इस सबमिसिव रोल से, इस गुलामाना रोल से, इस स्लेवरी की जिस तरह वो रोल प्ले करते हैं, इससे वो प्लेजर लेते हैं, सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी वजह से इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं या ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं इस डॉग्स। और दूसरी तरफ जो है इसका सोशल एक एस्पेक्ट है। वो कहते हैं कि ये एक सब कल्चर है। सब कल्चर इस तरह है कि इंडिविजुअल्स जो है वो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो शेयर करते हैं सेट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स और प्रैक्टिस, मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह सब कल्चर्स में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की इर्द गिर्द जो है लोग जो है वो जमा होते हैं, यहाँ पर किंकी जो है इस तरह की वो कहते हैं कि ये एक सेंट्रल पार्ट है। दूसरी बात यह है कि सब कल्चर में वो कहते हैं कि पब हेड स्पेस है। हेड स्पेस इस तरह है कि यहाँ पर पब प्ले में या ये इस कम्युनिटी में जो शामिल होते हैं वो असल में इंगेज होते हैं कि वो दुनिया की दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं इसको फॉरगेट करें, इन सारी चीज़ों को भूल जाए। और ये असल में ये इस तरह करते हैं कि जब ये रोल प्ले करते हैं तो इसके ज़रिए वो दूसरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, दूसरी जितनी भी क्वेश्चंस है, दूसरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भूल जाते हैं। इसके साथ ये है कि वो कहते हैं कि इसके ज़रिए से लोग जो है स्कैप करना चाहते हैं। इसके बाद 2019 में 2019 में एक दूसरी स्टडी जो है वो की जाती है डिरन लैंड्रिज की तरफ से और जेमी लाउसन की तरफ से। सबसे पहली बात यह है कि उसकी काजेज़ देखते हैं कि क्यों इस तरह लोग जो है वो बिहेव करते हैं, क्यों इस कम्युनिटी का हिस्सा लोग बनते हैं। तो पहली बात तो ये कहते हैं कि इसके ज़रिए से लोग सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है डोमिनेंसी से सेक्सुअल, जब वो डोमिनेंट होते हैं सेक्स करने में तो वो प्लेजर ज़्यादा लेते हैं। और कुछ लोग जो सबमिसिव होते हैं
سبمیشن میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پلیجر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں سے جو ہے وہ انٹرویوز لیتے ہیں. یہ دونوں وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرویوز جن سے لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایموشنلی, ریشنل اور سیکشولی ہم سبسروینٹ ہوتے ہیں, ہم کسی کے غلام ہوتے ہیں ایموشنلی, ریشنلی, سیکشولی, اور ساری رسپانسبلٹی اوبیسلی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو کہ ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پپیز جس طرح لوگ بنتے ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں, جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہینڈلر جتنے بھی ہوتے ہیں ہم ان کے سروس میں ہوتے ہیں. ہم اپنی اسی طریقے سے ہم اپنے پیار کو, لو کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں, رسپیکٹ کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو انہیرنٹ چیز ہے, جو بیسک کریکٹرسٹک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کالرڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح کتوں کو کلرڈ کیا جاتا ہے, ان کو کالرڈ کیا جاتا ہے, ان کو باندھا جاتا ہے, اسی طرح ان کو بھی باندھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیل بھی یہ رکھتے ہیں. اور دونوں طریقے سے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ فینومینا ہے, کیونکہ ہم اس دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہم نہ صرف یہ کہ ہم پلیجر لیتے ہیں بلکہ جو کہ ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ بھی اس سے پلیجر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ کیس جب یہ ہوتے ہیں, جب یہ پنجروں میں بند ہوتے ہیں, تو یہ بھی وہ انجوائے کرتے ہیں کہ یہ ایک سبمیسو رول ہے اور یہ ہم انجوائے کرتے ہیں. ان کی انٹرویوز کی بنیاد پر یہ باتیں کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ریلیکسیشن ہم حاصل کرتے ہیں, ہم تھراپی لیتے ہیں, اور ہم سیلف کو یا جتنی بھی ہیومن رسپانسبلٹیز ہیں ان سے ہم اسکیپزم ہے بیسیکلی. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے ایڈلٹ رسپانسبلٹیز جتنی بھی ہیں وہ ہم چھوڑ جاتے ہیں, وہ ہم چھوڑ سکتے ہیں, وہ ہم پیچھے چھوڑتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی, ہم سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, ہم سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جاتی کہ کس طرح آپ نے ایک اپروپریٹ بیہیو کرنا ہے, اپروپریٹلی آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے وہ کام کرنا ہے. اور اسی ذریعے سے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ہم مور فری ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہینڈلرز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یہ انجوائے کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن پر ہوتے ہیں, اور جو کہ پاپ کلچر, جو کہ پپی بنتے ہیں, وہ یہ انجوائے کرتے ہیں کہ وہ ایک اپنی رسپانسبلٹیز دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں اور ہیومن رسپانسبلٹیز سے مطلب جان چھڑاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم ایکسپریس کرتے ہیں سیلف ہڈ کو. یہ دونوں اکیڈمیشینز جو ہے, اسکالرز جو ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم لائف کی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ایکسپلور کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن جیسی بیہیو کرتے تھے, اب ہم ڈاگس کی طرح بیہیو کرتے ہیں, ایک پرٹیکولر کنٹیکسٹ میں, ایک پرٹیکولر سیٹنگ میں ہم بیہیو کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اپنی پرسنالٹی کے ایک دوسری اسپیکٹ جو ہے یہ بھی ہم ایکسپلور کرتے ہیں. آخری بات وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ہم اس کا ایک سیکشول پروسیس ہے, بلکہ ہم ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں, ہم ریلیشن شپ کا حصہ ہوتے ہیں. جتنی بھی پاپ کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں. یہ ہم خیال لوگوں کے گروپس کا ایک حصہ ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ریجن سے, ڈفرینٹ ریلیجن سے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ان کی سروے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وائٹ تھے, مطلب یہ ہے کہ وائٹ کمیونٹی کے لوگ تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ریجن وائز یہ زیادہ تر امریکہ سے تھے, اور سب سے زیادہ جو ہے یہ یورپین کنٹریز سے تھے, اور بعد میں امریکہ سے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری جتنی بھی لوگ تھے جن کو انٹرویو کیا, یہ وہ لوگ تھے جو کہ یورپ سے تھے, وائٹ تھے, اور اس کے ساتھ گے کمیونٹی سے تھے. اور دونوں میں اس طرح تھا کہ جو زیادہ تر میجورٹی جتنی بھی تھی, اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 90% یا 80% جتنی بھی تھے یہ مین تھے, یہ مرد تھے. عورتیں جو ہے وہ اس طرح کی, مطلب وہ بہت کم, تقریباً 10% یا 15% جو ہے وہ ان پاپ کمیونٹی کے لوگوں میں وومن تھی. تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیکشول پلیجر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسکیپزم ہے یا ریلیکسیشن ہے, تھراپی ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایک دوسری اسپیکٹ, اپنی پرسنالٹی کی ایک دوسری اسپیکٹ کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں. اور آخری بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس لیے پاپ کمیونٹی کا حصہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم ریلیشن شپس ڈیولپ کرتے ہیں, ہم ایک کمیونٹی کا ہم حصہ ہوتے ہیں. اس کمیونٹی میں ہمیں انکریج کیا جاتا ہے, ہمیں سراہا جاتا ہے, ہمیں انکریج کیا جاتا ہے, ہمیں پریز کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم ایک طرح سے میننگ ڈھونڈتے ہیں, ایک میننگ فل لائف کی طرف ہم جاتے ہیں.